हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुच्ची दि जाइथिबा नंबर हमर कांटेक्ट नंबर एही नंबर रे आपण फोन करी आपण लोकेशन दे परबे डिटेल्स पूछी परबे आपण ऑर्डर मध्ये दे परबे एटा हमर व्हाट्सएप नंबर आसीबार समय सीमा सकाळ 10टा रु संध्या 6टा बाइक को आनले साइड रे रखिबे कार पार्किंग ते दूरे करिवे एटा हमर स्टार्टिंग रो कथा तो चलंतु देखिबा जे हम ड्रेस ऊपर बेसी किछि कहबा नहीं मु गोटे गोटे ड्रेस गोटे गोटे पैटर्न रो खोली के देखेबी देन आपण जानि परिबे अलगा उडा एई पैटर्न का बुझि परले एटा देखंतु पूरा 2.5 मीटर अछि आगो जहा पछ सेया आर दुपट्टा मध्ये 2.5 मीटर ब्लैक कलर रहबो पैंट मध्ये 2 मीटर पैंट 2.5 एसबने 2 एसबने तो चलंतु देखिबा यार दुपट्टा यार पैंट एटा आ दुपट्टा होची एटा पूरा 2.5 मीटर अछि तो एटा गोटे पैटर्न गला ए सेम फुल्लटा खाली चेंज हे जेठी डिटो से सेम आगो पछ सेम तार दुपट्टा रहइबो एमती बॉर्डर वाला प्रिंटेड मध्ये गोटे गोटे प्रिंट अछि एमती गोटे गोटे बड़ प्रिंट अछि बॉडी सारा नाही गोटे दुपट्टा भी देखै दोछि आपण मन करे काहे डाउट रहइबो देखंतु एटा पूरा प्लेन रहइबो केवल बोथ साइड माने दी साइड रो माने एई पटा साइड ए पटा को पटा गोटे गोटे प्रिंट देछि एपटे एपटे गोटे गोटे प्रिंट देछि है ना खो कॉटन ना खोलिले बहुत भांगिला बहुत टाइम लागुछि सेति में खोलुनी समय रो जे हम टिके अभाव अछि तो एटा देखिले यार ए पैटर्न टाइम आपन टिके खोले के दिखाई दोछि कहीं के ना देखंतु आगो पट पछ पट समान हैला तापरे एटा गोटे पैटर्न देखंतु एटा गोटे कलर एटा रो बता दुपट्टा एटा रो बता पैंट मो इथरो गोटे पीस आपन खोली के देखिबे ना एटा तो आपन देखिबे एटा सेम ए यार पूरा सेम इसो पीस रो प्राइस केमती कोन रहबो 1500 ओके जहा मु देखैली सब 1500 रहबो एई गोटा रहबो 1700 जोटा में खोली के देखिबे ओके चलन तो खोलिया गोटे पीस बहुत सुंदर कलर तो मु गारंटी दोछि एथरो कलर बिल्कुल गोटे बुंदा भी जीवनी देखो माने एटा मछि पार्ट रे हमरो बॉडी रे रहबो फ्रंट साइज पार्ट टा रहबो बैक साइड रे बेटा रहबो हां बैक साइड रे मु देखौछि जो माने चाहिबे देटा ओके फ्रंट और बैक रे देटा जक रेट माने कोन करछन गले फर्स्ट साइड टा अपन फ्रंट साइज कर दोछन ए कलर कपड़ा में प्लेन कर दोछन पछपटा तो जी माने दी भौणी थिबे कि मदर एंड सिस्टर थिबे मां जी थिबे कि म दी भौणी थिबे ए गोटे कपड़ा को तीन जण यूज करि परिबे पछपटा प्लेन कपड़ा पके के तो चलन तो देखिबा एटा भी देखिले तार सब कलर गुडा देखिबा ए संगे यार कॉम्बिनेशन देखंतु जदि चाहिबे एथिरे मध्ये अलग कलर कॉम्बिनेशन अपन नै पाइबे ए सेम अछि आर अछि चंदन कलर रो हमर माने ड्रेस सेम रखी के आपण कॉम्बिनेशन जोटा आपण को कॉम्बिनेशन भल लागछ सेटा नै परिबे कॉम्बिनेशन करी नै परिबे जेमति कि एटा टिके देखंतु टिके लाइट ग्रीन अछि ए ग्रीन और ए ग्रीन भीतर टिके फरक अछि जेमति कि एटा रहछि चंदन कलर रे डिफरेंट का एटा रहछि लाइट ग्रीन ओके जोटा सोथि मैचिंग करबो जोटा भल लागबो से अनुसार नेबे आ एटा देखो मेरून कलर प्रत्येकटी देखिया मते समय होनी तो सेति पे ए जा देखो जे हम 1700 टका ये सब 1700 दुपट्टा रा बडे मीटर पैंट रा 2 मीटर और साइड रा मध्ये 2 मीटर जो माने ऑनलाइन रे नबा को चाहू छथि केमती कोन प्रोसेस टे कहि दन हमर WhatsApp नंबर हम फर्स्ट स्टार्टिंग में देखेले से कहि दंते बे 7381706979 ए नंबर रे आपण बुकिंग करबे आपनकर पेमेंट हम नै कि कुआड भी जेबोनी एटा हमर ओटे लिगल चैनल आपण माने देखु छन एतरे हम भिन्न भिन्न साड़ी भिन्न भिन्न डिजाइन रो ड्रेस एटा छोटो अमाउंट को नै कि हम पड़ेबो आपण को पेमेंट तो देखंतु दोन ड्रेस भी बहुत सारा डिजाइन आसुची मु गारंटी दे कहूची ए कपड़ा हमर आज जे कंप्लेन आसेनी जो माने डरुथबे कि कलर छाडी जीवो कपड़ा खराब आसीबो आगे बिल्कुल भी सेमिति हबार चांस नहीं काहे कि ना मु आपण मन को गारंटी दउची ए कलर रे एथरे
ଟୋଟାଲି କଲର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସେସ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କଲର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଅଛି। କଲର ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସାଇନିଂ ଗ୍ଲେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବିକୁଛୁ ନା, ଆମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି। ବଟ୍ କାରଣ କଟନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଥରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଟା ରିଅଲ କଟନ କି କଣ ସେଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଜାଣିପାରିବେ। ପିନ୍ଧିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆର ପାୱାର ଲୁମ୍ରେ ଯାହା ହଉଛି ନା ସେଟା କପଡ଼ା କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା। ଓକେ। ତ ଆମେ ଦୁପଟ୍ଟା ଆଉ ଦେଖିବେ, ଆକୁ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଦୁପଟ୍ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଉପଲବ୍ଧ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିଉଳି କଲରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ କଲର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ବୋଧେ ବ୍ଲୁ କଲରରୁ କଲର ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ବ୍ଲୁ କଲର ଟୋଟାଲ ମଧ୍ୟ କଲର ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମୋ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲିକି ବି ଦେଖେଇଲି। ୟାର ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲି, ୟାର ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଣିନି, ଯେତିକି ମୋତେ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲରଟେ। ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ ସମାନ ରହିବ, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାରେ ସବୁଥିରେ ସମାନ ରହିବ। ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ କମ୍ବିନେସନ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ରହିବ କପର ସଲଫେଟ୍, ଏଇଟା ରହିବ ଦୁପଟ୍ଟାର ହ୍ୱାଇଟ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମେରୁନରେ ୟେଲୋ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନରେ ପିଙ୍କ। ଏଇ କଲର କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ ମତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମତେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ, ଅନକମନ କଲର ଏଗୁଡିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହ୍ୱାଇଟରେ ଆମର ବ୍ଲୁ ଆସିବ, ସରି ବ୍ଲୁରେ ୟେଲୋ। କେବେ ବି କଲର ଯିବନି, କଲର ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବି ଭୟ କରିବେନି। ବ୍ଲୁରୁ କଲର ଛାଡ଼ିବ କି କଭର ସଲଫେଟ୍ରୁ କଲର ଛାଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ସବୁବେଳେ। ଟିକେ 19-20 ଯଦି ଯିବ ଏଇଥିରୁ, ଏଥିରେ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯିବାର। ଫାଷ୍ଟ ୱାଶ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଶରେ ଟିକେ ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ଥର କରିଦେବେ। ୟାକୁ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ଯିବନି। ଏଇଟା ଭାଟ୍ କଲରରେ ବନେଇଛି, ତ ଏଥିରୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ କଲର ଗୁଡା ଟିକେ 19-20 ଯାଏ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଖରାରେ, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ କଲର ପାଣିରେ ଯିବନି। ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ବି କିଛି କାହାରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି 3 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ 8ଟା 9ଟା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ହେରି, ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦବୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 2ରୁ 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆମର ସିଓର ପାଇବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଖୋଲିକି, ସିଓର କଲର। ଏଇଟା ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଣିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବୁକିଂ ଆସୁଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ପେମେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା, ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପରେ ଫେଥ୍ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତିନି ଯେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ କାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିନଥାଉ କି ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେମିତି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସିନ୍ କରିନୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସିନ୍ କରିନୁ, ତାହେଲେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ? ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଆମର ସମୟ ସୀମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ନିଜର ବାଇକକୁ ସାଇଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ କାହାର ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉଛି। ଆଉ କାରକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କୋଉଠି ରଖିବେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର ଥୋଇବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।